التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا هل ندلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساقط طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Alhamdulillahilladzi khalaqal laila wan nahar wasy-syamsa wal qamar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Fenomena terjadinya gerhana adalah salah satu dari begitu banyaknya tanda-tanda kekuasaan Allah. Ketahuilah bahwa pada momen-momen tertentu dalam hidup ini, misalnya pada terjadinya gerhana seperti saat ini, kita perlu banyak berpikir tentang makhluk Allah, tentang kejadian dan keajaiban yang terjadi di alam semesta ini, hingga bisa mengakui kemahasempurnaan Allah, kekuasaan Allah yang telah menciptakannya. Cobalah kita perhatikan benda-benda ruang angkasa yang jumlahnya bukan hanya lagi berjuta-juta, akan tetapi sudah bermiliar-miliar, bertriliun-triliun, bahkan berbilion-bilion jumlahnya. Namun semuanya berjalan dengan teratur dan rapi dan bergerak sesuai dengan garis edarnya yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun tidak ada yang menyimpang dari garis edarnya masing-masing. Semuanya tunduk dan patuh terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengatur dan Maha memelihara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan menyaksikan kehebatan pengaturan Allah Subhanahu wa taala akan alam semesta ini, mudah-mudahan bisa menambah keyakinan kita tentang kekuasaan Allah yang mengatur hakikat kehidupan ini. Dan bagi orang-orang yang beriman, ternyata akan mudah tergetar hati dan perasaannya untuk berikrar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tak ada Tuhan selain Engkau yang telah menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu dan aku berjanji sekuat dayaku akan selalu patuh. Tidak ada yang menyimpang dari garis edarnya masing-masing. Semuanya tunduk dan patuh terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengatur dan Maha memelihara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan menyaksikan kehebatan pengaturan Allah Subhanahu wa taala akan alam semesta ini, mudah-mudahan bisa menambah keyakinan kita tentang kekuasaan Allah yang mengatur hakikat kehidupan ini. Dan bagi orang-orang yang beriman,
Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tak ada Tuhan selain Engkau yang telah menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu dan aku berjanji sekuat dayaku akan selalu patuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya kita semakin menyadari betapa kecilnya kekuasaan manusia dibandingkan dengan kekuasaan Allah yang menciptakan dan mengatur perjalanan benda-benda angkasa itu dengan sangat tertib. Kita bisa bayangkan manusia berupaya membuat peraturan lalu lintas di muka bumi ini di jalan yang belum seberapa luasnya, dilengkapi dengan rambu-rambu berikut pengawasan dari polisi. Akan tetapi kecelakaan lalu lintas tetap terjadi di mana-mana. Sungguh ini membuktikan keterbatasan kemampuan manusia dan kuasa manusia. Karena itulah, maka dengan adanya peristiwa gerhana ini, marilah kita perbanyak waktu untuk berzikir dan kita tingkatkan kualitas zikir kita, baik zikir dengan hati, zikir dengan lisan, lebih-lebih lagi zikir dengan pikiran kita. Banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang memerintahkan manusia untuk berpikir secara ilmiah tentang kejadian langit dan bumi, merenungkan kejadian keajaiban-keajaiban benda-benda langit dengan peredarannya seperti bintang-bintang, matahari, bulan, planet-planet, serta benda-benda yang terhampar luas di bumi dan jagat raya ini. Karena semua itu membuktikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, juga kekuasaan serta penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah di penghujung khutbah ini kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim